Mama ambo angku barbansu. Lai ya mo. Sambah aja tita tibu ke hadapan mama. Lalu kelas tan sapono. Biadai ambo manita aja mama. Tala biar dahulu babari maaf ambo mak. Sama-sama kepada Allah itu kembalikan. Tapi artinya sambah aja titah nang kaditibukan ke hadapan mama nan bak kiniari. Adapun samasu dari nancaku karanulah datang buah panitaan dari nini mama sagaji guru ke hadapan nambo. Itu nan menjadi buah panitaan. Yo mulai bana nantaraga takana diati nan Thailand di matu. Dini niak mama sagaji guru nan pai satampuah lalu nan pulang sabonong suri. Itu nan menjadi taraga takana. Pihak kadiri si Marapulai minta ditarimu juati suku. Tapi samantang pun baitu pihak kadiri si Marapulai dek bau mua baru setahun jaguang kok padarah baru setampuak pinang kok tingginya tabau andek ruwe kok kadangnya tabau andek lama paham kurang pandapek balun. Yowana kok kailia minta dibau sarang kuah dayung kok kamu dia minta dibau sarang kuah pulau. Kok kabuki minta dibau samu mandaki kok kalurah minta dibau samu menurun. Tapi limba nan daripada itu karena ada puluh nan menuri undang. Itu nan menuri undang. Pisau ketek bari bamatu talatak di atas meja sama su ketek di bari banamu lagadang di bari bagala. Sama su ketek di bari banamu sinanda lagadang di bari bagala stan raja bungsu. Gala pusaku nan bapakaikan. Setantangan gala Sultan Raja Bunsu Yobana minta diimbaukan di labuah nan golong 100 pasangan rami. Itulah nan menjadi permintaan di ninik mama sagaji guru ke hadapan karajo nan bapokok silang nan bapangka sado nan bakarapatan di tengah rumah. Tanta buah panitahan ke hadapan ambu Allah bajawab sakiro-kiro. Diadai katunan kabajawab, diadai gayung nan kabasambui, magainan kabarinyo ikulah nan bajapikan jo panitahan ke hadapan mama ambo angku barbansu. Itulah sambah aja titah nan ditibukan ke hadapan mama ambo angku barbansu. Lah sampai buah panitan stan sampono. Allah sakiro sampai mak. Stan sampono. Lai ambo. Sambah jotitah kembali ke hadapan stan sampono. Lalu kala mak. Tapi artinya sambah jotitah buah panitan sultan sampono sajo nan diamba gadang dianjuang tinggi. Adapun samaso diarinan caku karanolah tanta di sultan sampono buah panitahan kadapan nambo. Ayo tunan jadi buah panitahan. Yo mulai bana nan taraga takana diati nan Thailand di mato. Dininyak mamak sagaji guru nan pai sabonong lalu nan pulang sa tanpa suri. Kehadapan karajo nan bapokok silang nan bapangka. Nan taraga takana di hati nan Thailand di mato. Sasantan kadiri si Marapule nak minta diterima juati suku.
Tapi samantang pun itu pihak kadiri si Marapulai dek bau mua baru setahun jaguang kok badarah baru setampuk pinang. Kok tinggi no tabawan derwe, kok gadang no tabawan lemak. Paham kurang pandapek balun. Iyo bana kok kailia no minta dibawa sarang kuarayo. Kok kamu dia no minta dibawa sarang ke pulau. Kok kabuki minta dibawa sama mandaki, kok kalurah minta dibawa sama manurun. Ikulah nang jadi permintaan dininya mama sagaji guru kadapan karajo nan bapokok silang nan bapangka. Tapi limba nan dari per itu karena ada pulo nan manuri undang. Ayo tu nan manuri undang. Pisau kacik bari bamato nan talata di atas meja. Sama su ketik di bari banamu lagadang tantu di bari bagala. Satantangan gala si Marapulai. Iyo bana sama su ketik banamu sinanda lagadang bagala sultan rajo bunsu. Gala tusaku nan bapat kaikan. Satantangan galas tarajo bunsu iyo bana nak minta diimbaukan di labuh nan golong di pasar narami kehadapan karajo nan bapokok silang na bapangka sadonan bakarapatan di tengah rumah. Tanta buah panitahan kehadapan Sultan Sapono alah bajawab sakiro-kiro. Dia dek katunan kawajawab, dia dek gayung nan kabasambui, magainan kabarinyo. Ikolah nan dijapuikan jo panitaan karapan mama anggo mbo angku warwanso. Kan baitu bana buah panitaan Sultan Sapono. Yolah. Ndak lekok sepanjang buah panitaan Sultan Sapono alah sepanjang ada. Tapi sungguh pun sepanjang ada karena ada pulo nan manuri undang. Ayo tunan manuri undang. Ada katu makanan jawab, ada gayung makanan sambut. Jawabnya saja dia adukan. Nang kaman jadi jawabnya dari yang kok sepanjang permintaan dari ninya mama sagaji guru nan pai sabondong lalu nan pulang tanpa suri Allah di dalam ada lah batarimu suko di kerajonan bapoko di silang nama tangka. Tapi limbak nan dari pada itu kok lailah nan katukuk tambahnya bana ko iwana basarahan yu kadapan Sultan Sapono. Itulah sambayo titah dikembalikan kadapan Sultan Sapono. Alah sampai buah panitaan mama ambo angku barbanso. Alah sakiro sampai Sultan Sapono. Mama ambo angku barbanso. Lai ambo. Sambah aja titah kembali ke hadapan mama. Lalu kelas Sultan Sapono. Tapi artinya sambah aja titah buah panitahan mama sajo nan diamba kadang dianjong tinggi. Adapun samasu diari nan cakup karanulah tanta diambu buah panitahan kehadapan mama. Baa di mama karanu ado pulo nan manuri undang. Itu nan manuri undang. Adai katu makanan jawab, adai gayung makanan sambui. Jawabnya saja nan diadukan. Nang jadi jawabannya puluh dari mama. Kok sepanjang permintaan ninya mama sagaji guru satantangan pihak kadiri si Marapulai lah batarimu jawab disuku. Tapi limbak nan daripada itu kok lailah nang katukuk tambahnya. Bana basaran juga kehadapan ambo Sultan Sapono. Kan itu bana lalunya buah panitaan mama ambo angku barbanso. Iyolah. Ndak liko itu pulo na menjadi buah jabarinya di mama. Diujar nan bapuhun dipanih nan barasa. Kok laka itu nan ambo kembalikan kasanya mak. Kok bana sapai jo Sultan Sapono, kok lakayo jo Sultan Sapono? Ambo kembalikan. Kembalikan. Tuan ambo Sultan Rajo Ami. Lai ambo. Sambah aja titah kembali ke hadapan Tuan. Lalu kanlah tuan.
Tapi artinya ba undang-undang katu caku adai dahulu katu basitina kemudian katu basi capek. Lah secara capek saja ambo mengembalikan buah panitahan ke hadapan Tuan Ambo Stan Raja Ami. Rancak capek. Adapun sama so dari nancaku karena lah tanta di tuan buah panitahan ke hadapan ambo. Ba dia ambo. Allah babau bakatu bayu bajalan bamua ke hadapan kerajunan bapokok silang nan bapangka nan bajanjang nanya batanggo turun. Dapik lah katunan sahati kabulatan katus samu pakai. Kok sepanjang permintaan nini mama sagaji guru satantangan pihak kadiri si marapulai lah batarimu juati suku. Insya Allah kok kailia lai kadibau sarang kuah dayung kok kamu dia lai kadibau sarang kuah pulau. Kok kabuki lai kadibau samu mandaki kok kalurah lai kadibau samu manurun. Kok hilangnya lai kabacari kok hanyutnya lai kabapintehi kok luluinya lai kabasilami. Kok eloklah rata tangannya. Kok singke diambil kapauleh kok kurang diambil kapanukua. Kok eloklah rata lidahnya. Kok kusui dibau kapanyalasai kok karuah dibau kamampayannya. Kok kakarih pamagadiri kok katungke panunjuk jalan. Siang diambil kapatungke, malam diambil kapakalang. Tapi limbak nan daripada itu. Satantangan galas tan Raja Wunsu, insya Allah lai kadihimbaukan di labuah nan golong saratu pasanan rami. Di karajo nan bapokok, silang nan bapangka, sado nan bakarapatan di tengah rumah. Allah kasanang nati Tuan Ambo Stan Raja Ami. Itulah nang kajawab kabarinya di karajo nan bapokok silang nan bapangka sado nan bakarapatan di tengah rumah. Itulah sambah aja titah nan dikembalikan ke hadapan Tuan Ambo Stan Raja Ami. Allah sampai buah panitahan Tuan Ambo Stan Sampuno. Allah sakiro sampai Tuan. Tuan Ambo Stan Sampuno. Lai Ambo. Sambah jutitah kembali ke hadapan Tuan. Lalu kala Tuan. Tapi aratinyu bak undang bak katu caku adek dahulu katu basitina kudian katu basi capek. Lah secara capek saju ambu menjawab buah panitahan Tuan Ambo Stan Sampuno. Rancak capek. Adapun samasu di hari nan caku karanulah tanta diambu buah panitahan ke hadapan Tuan. Ba'a di Tuan. Lah babau bakatu bayu bajalan bamuah. Kehadapan karaju nan bapokok silang nan bapangka nan bajanjang naya batanggu turun. Dapik lah katu nan sahati kabulatan katu samu pakai. Kok sepanjang permintaan niniak mama sagaji guru satantangan pihak kadiri si marapulai. Lah batarimu jo hati suku. Insya Allah kok kahilia lai kadibau sarang kuadayuang kok kamu dia lai kadibau sarang pulau. Kok kabuki lai kadibau samu mandaki kok kalurah lai kadibau samu manurun.
Kok hilangnya lai kabacari, kok luluihnya lai kabasilami, kok hanyutnya lai kabapintehi. Kok elok lah rata tangannya. Singke diambil kapaulih, kok kurang diambil kapanukua. Kok elok lah rata lidahnya. Kusui dibawa kapanyalasai, kok karuah dibawa kemampayannya. Kok kakari pamagadiri, kok katungke panunjuk jalan. Siang diambil kapatungke, malam diambil kapakalam. Tapi limba nan daripada itu. Satantangan gala Sultan Raja Bungsu, insya Allah lai kadimbaukan di labuah nan golong 100 pasanan rami. Kehadapan karaju nan bapokok silang nan bapangka sadu nan bakarapatan di tengah rumah. Itulah nan kajawab kabarinyo Allah kasanang ngatiang buat tuan setara juame. Kan baitu mana lalunya buah panitahan tuan ambus tan sampuno. Iyalah. Ndak lih kok itu puluh nan menjadi buah jobarinyo di tuan kok nan dijuluak lah rareh kok nan dijapui lah tabau lah basana ngati niniak mama sagaji guru tuan ambus tan sampuno. Tangkat tulah basana ngati niniak mama sagaji guru magai buah panitang kitu badu lelo kitu bari baparantian tuan. Ndak lih di tuan lah takana diambo pun lah takiru samo-samo kita bari malah baparantian sakiru-kiru tuan. Sakio kiru tuan.